Le taxi brousse. Je m'appelle Sen et j'habite à Saint-Louis du Sénégal. Quand je ne vais pas à l'école, j'aime accompagner mon oncle Papa Diop dans son taxi brousse. اسمي سن أسكن في سان لوي في السنغال. عندما لا أذهب إلى المدرسة أرافق عمي بابا ديوب في سيارة الأجرة. Je dis bonjour à tous les passagers qui montent. Ce que je préfère, c'est organiser les bagages sur le toit. Avec son sourire, Papa Diop parvenait toujours à remplir son taxi, même quand il n'y avait pas foule. De l'autre côté de la place, ça agaçait drôlement ses concurrents qui attendaient le client. أقول صباح الخير لكل الركاب الذين يصعدون، ومن بين الأعمال التي أحبها ترتيب الأغراض فوق سقف السيارة. Avec son sourire Papa Diop وبابتسامته يستطيع بابا ديوب أن يملأ سيارة الأجرة رغم أنه لا يكون هنالك زبائن. في الجهة المقابلة هذا الأمر يغيظ منافسيه الذين ينتظرون الزبائن. Un jour, une équipe de lutteurs est montée dans le taxi. Ils venaient de gagner un tournoi important et une grande fête les attendait à Kébémé. في يوم من الأيام ركبت معنا فرقة من المصارعين جاءوا لخوض مباراة وانتصروا فيها وكانت تنتظرهم حفلة في كيبيمي. كيبيمي مدينة. Avec Papa Diop, on a chanté et dansé au son des djembés jusqu'à tard dans la nuit. إذا مع بابا ديوب رقصنا وغنينا إلى منتصف الليل، إلى وقت متأخر من الليل. Sur la route, l'aventure était au rendez-vous. وعلى الطريق المغامرة كانت في انتظارنا. En pleine saison des pluies, un bras du ciné en courut et sortit de son lit. إذن في قمة الأمطار، في قمة فصل الشتاء، فرع من فروع نهر السيناء مليء بالوحل خرج عن مساره. Le pont menaçait de s'écrouler et la panique commençait à gagner les passagers. القنطرة بدأت تهدد بالانهيار والرعب دب في الركاب. Alors Papa Diop a aperçu les pêcheurs. فرأى Papa Diop الصيادين. Au secours, aidez-nous, crie-t-il. A-t-il crié. Au secours, aidez-nous, a-t-il crié. Les pêcheurs se sont approchés et on a embarqué sur le grand pirogue sauvé. النجدة أنقذونا، صرخ بابا ديوب. الصيادون اقتربوا منا وأخذونا معهم على قاربهم. نجونا. Ce que j'adorais par-dessus tout, c'était observer les Sinarés. Les grandes dames de Saint-Louis se pomponnaient avec un gala de charité. Elles bavardaient et riaient dans le taxi. En comparant leurs robes et leurs bijoux, moi je trouvais surtout qu'elles sentaient bon. من بين الأعمال التي كنت أحبها أيضا كنت أحب ملاحظة النساء اللواتي يركبن في سيارة الأجرة ويبدأن في مقارنة ثيابهن وحليهن. كنت أجدهن طيبات.
Aujourd'hui, j'ai grandi, Papa Diop a pris une retraite bien méritée et je suis devenu guide au musée automobile de Dakar. اليوم كبرت بابا ديوب أخذ تقاعده مستحق. أصبحت مرشدا في متحف للسيارات في دكار. Il n'y a pas un jour sans que je rende visite à ma pièce de collection préférée, le taxi Brousse de Papa Diop. لا يمر يوم إلا وأزور فيه قطعتي المفضلة من هذه المجموعة، سيارة الأجرة لبابا ديوب. Compréhension, lis le texte puis réponds aux questions. أقرأ النص ثم أجيب عن الأسئلة. Qui est le narrateur? Le narrateur c'est Sen. Où se passe cette histoire? Elle se passe à Saint-Louis du Sénégal. Elle se passe à Saint-Louis du Sénégal. إذن من هو كاتب النص؟ هو سان. من أو أين وقعت هذه القصة؟ وقعت في سان لوي دي سينيغال. 2. Quel est le métier de Papa Diop? Le métier de Papa Diop est chauffeur de taxi bourse. Ou bien taxi brousse. Pardon, taxi brousse. لن أكتب الإجابات، سوف تجدونها في صندوق الوصف. De quoi s'occupe le narrateur dans le taxi de Papa Diop? بماذا كان يهتم الكاتب في سيارة الأجرة؟ بماذا كان يهتم؟ Il s'occupe à organiser, il s'occupe de l'organisation des bagages sur le toit de ce taxi brousse. Il organise les bagages sur le toit de taxi brousse. 4. Pourquoi les autres chauffeurs sont-ils agacés? لماذا كان السائقون الآخرون متذمرون؟ Car il parvient à remplir son taxi brousse avant eux. 5. Où les lutteurs vont-ils fêter leur victoire? هؤلاء الناس الذين قدموا إلى في سيارته، هذه الفرقة التي كانت في سيارته، أين كانت سوف تحتفل بانتصاراتها؟ سوف تحتفل بانتصاراتها إذن في مدينة كيبيمي أو قرية، يعني هذه لا أدري إن كانت قرية أو مدينة، في كيبيمي. Compréhension, lis le texte puis réponds aux questions. أقرأ النص ثم أجيب عن الأسئلة. Qui est le narrateur? Le narrateur c'est Sen. Où se passe cette histoire? Elle se passe à Saint-Louis du Sénégal. Elle se passe à Saint-Louis du Sénégal. إذن من هو كاتب النص؟ هو سان. من أو أين وقعت هذه القصة؟ وقعت في سان لوي دي سينيغال. 2. Quel est le métier de Papa Diop? Le métier de Papa Diop est chauffeur de taxi bourse. Ou bien taxi brousse. Pardon, taxi brousse. لن أكتب الإجابات، سوف تجدونها في صندوق الوصف.
De quoi s'occupe le narrateur dans le taxi de Papa Diop؟ بماذا كان يهتم الكاتب في سيارة الأجرة؟ بماذا كان يهتم؟ Il s'occupe à organiser, il s'occupe de l'organisation des bagages sur le toit de ce taxi brousse. Il organise les bagages sur le toit de taxi brousse. 4. Pourquoi les autres chauffeurs sont-ils agacés؟ لماذا كان السائقون الآخرون متذمرون؟ Car il parvient à remplir son taxi brousse avant eux. 5. Où les lutteurs vont-ils fêter leur victoire؟ هؤلاء الناس الذين قدموا في سيارته، هذه الفرقة التي كانت في سيارته، أين كانت سوف تحتفل بانتصاراتها؟ سوف تحتفل بانتصاراتها إذن في مدينة كيبيمي أو قرية، يعني هذه لا أدري إن كانت قرية أو مدينة، في كيبيمي.